Hi guys, another day, another vlog for today's video guys. Mga to namin ni Kuya og school ni Kuya Zion. So morning pa ni siya, today is Wednesday. So naka-red sila guys, is red Wednesday man. So nagsuot sila og t-shirt nga red. Halos-halos gina sila naka-red din guys. So unya kay grade 1 naman si Kuya Zion mo nang si Kuya Zion akong giuna og hatod. Ang ganda yung helmet be. Tara na, let's go na. Good morning guys, nga pasulod mi diri sa gate. So ayan, halos-halos gina naka-red gina sila pati si guard naka-red. Dudong ang maghatod karon for today's video. Bye-bye! Sabi na ha! Bye-bye na nibi! Bye-bye! Bye-bye, kiss. Bye! Just. Ang karon guys is nakaabot na ko diri sa school. So nanakayan dra ko og sidecar gikan diri sa Misong. And kay gigamit man akong motor, so karon ako na silang gitagbo. Ayan, dira ra sila naghulat na ako guys. And ayun, labay ko dinhi, magmas pa na sila. So una lang mig uli. Then pagawas na mi ani guys kay nato mi adto dito sa sentro. Sentro guys, kay nami kita on dito sa wala sila kabalo nga dito may makita sa DIY. Nagsakay na mig motor guys, ayan si Iya gakaon pa og lollipop. And finally, diri na gyud mi nanami diri sa DIY. So see you sa next vlog na mo guys nga nanami diri sulod sa DIY kay diri ra mi mag-stop. Og maora to, see you sa next vlog. Everyone and God bless. Bye.